naka Elhadji Umar Foutiyou Tall relime dingirai ne miracle raba ne dunia bira fala esiga Maka esa miracle raba asu Egypte a miracle raba Elhadji Umar Foutiyou Tall arabane et toi folama Guinée radie ka Guinée die ale khadina natima ndenu na yi Elhadji Umar Foutiyou Tall angasi na mu na nunira Guinée nuna babanyira sana tanga bari aka khamena ka yi Guinée khe na kam finde Elhadji Umar Tall ngara ana kanki ye Guinée fa yira ler na khe ano asina kameno asina na bangi kui kerefe na kwa kui a sonsolo kha suba ka makame mini aka fasali so kwa Guinée la sonsolo ana pe musela ba ana ka tananga ngafa yirebe kono wonu sina na bangi kui munu no mo déranger de khame to kini gina mana ala ka dunia fi ma dunia ala ka di fi ma dunia na kangali falama Elhadji Umar Tall bari na kui kono sano aka bari Guinée dia tour mun na tambe ka me goni Guinée bete tour na ni nambe saraka famini aka kamebe ninge saraka kono ninge moli na kara e na tayebiri nyele de muna ninge moli tu na ninge kere na Guinée na mfani Elhadji Umar Tall nga na couleur moli adaka wa ba ataningira kinta no mo yusode nira e ka kere mfim fama otu ka kere mfim fama otu batide akhina kan fiama furi tongona kina na Elhadji Umar Tall fidi na furi na nambari abari ganya solo firana al-Qur'ana kala moko khaya na kan fala mabesana khara nyo tambara ranyo nabe kala moko na ka mire convoquer anaka ka mire be wo mire na kan so guntanira ntamma kharandi mo ikide dinanga kharandi ntanna parce que ntanni khaya na kan fala masalu ngara nyo tambara ranyo mbe nadangi kambi e kharandi solo firi kala moko ne ka sayege tongo wula ku yegera kiri ena siga ka kirara Elhadji Umar Tall no na mi senne siga ena safa yegera mi senni nam faga tase ni na findi solo fere alors ka ta musiga ena ka rabe nama ena ka fara kala mo be na Umar ta musiga ma mutan ni siga ma fadi yegera kala mo na adede o solo fere na pe wona fa yegera ta solo fere ka mo nabe ona ka tonya ke mo fara musiga ma ena ka insister kala mo na ka no lo honda na ka anni kobira ta matori Umar na ka babore ho masiga na mi senni na ka siga na mi senni to fo ta sa yegera ka findi solo fere na ena ka Umar ma khori apia pour ka ta musiga kala mo na ka mabe ka bombo et toi mabe al-Qur'an la lycée ba ka fariba Elhadji Umar Foutiyou Tall le disparu de Bandiagara anun la kala mo na mini siga fe aventure lonni fende kono anu miracle na kera ba makirara no fe na kera ba makala mo na ka giama wula ku ana ka muno mabira de fora parce que dali na ki munu moli fantu kala mo ga wagi agila fora wono manara landi lasmami na kan khiri ne ma khaya na kan artungo khaya na kan Elhadji Umar Tall ta fala manebe akere na so Maka afala Maka kebe anaka nyefu na ki meki na kan gura salife bila kore na ramuga yanga fedal imam to na kulu e baraka gundu fala na mini suba ka na ma ka kitabu e bi malamini amini kure na mfari na kay lonni kulu histoire kulu et toi kani nyamnyame belaka dena ga gaburi parce que jire na musuma na so na ta mukisiba ato insiste to araso na arabe na wonga ba wonga ifure tongo na ka tamatoko sanu ga fa awurdu fe nyomnyome ha gaburiri yirende na game na malanga na yilibele bele na game malanga na mi he dangi mana ko yanje makolo sese dana anaga ni bemeni richesse na meni ko ani kana game bana asego na nana richesse ra et toi ba ya mai nundi ya mai na lina findi fe forera nana nyamuno finde de Imam Ramaka akelina biasi na bilema ana Nigeria Sokoto Ousmane Danfodio eluma na kanga fête rabara chaque année des fêtes religieuses parce qu'il a été toujours réhabilité nana kadi Guinée tonga fiaba Ousmane Danfodio Nigeria là ça le compte ratan Ibrahim Babangida Faye Bialou Ibn Chambas le Ghanéen la fête tali Ibrahim Babangida na permission tongo a Ibn Chambas kalube parce que tanga fête religieuse na kana ba Sokoto khali sa dunia kongo idede anali foifa alu na lo serin tuba fanga magal na ba Sénégal muri de sa dunia kongo idede foifa ila ta magal ma alu na lo tuba magal na kana ba mabe ya ranke na dunia kongo idede na foifa alu ko kalama duwa u finde nara on a findi Elhadji Umar Tall dina siga Egypte parce que ana Egypte siga ler na re e la galon ni la kroki emire limana na re dangi fanana kono to so mi yo galon ni muno galon ni sukuda talanda gabirina ete nu na sabu e mala e mato mi yo matanga burito hanja e na galu disparu de Bandiagara Elhadji Umar Foutiyou Tall e nationalité na kere nanga mamadi ni la Maka Makital mona siga na ka moloje mamadina anabuna kalo afara nebe ano akadira ano akamamadira kadingirai
o khile ma khore moni na Medina tala mu logement mona so maka burhan na mu logement comme d'habitude depuis très fort longtemps ala bara adama khagigi fi Afrique continent ma kona bara fi la Guinée ma Balou sigamane rabara y'Afrique boko ma sigara bara balou kelibati khani du suma la Guinée kuma ala akana ma fi begbe dam mon frère parce que ayara garumi na ke lugobe ne khafira ala lo balou kanara nanam na khema alabe araba yiki ali khuitongo ene na ma les élus de Dieu mais que wuli kerenya mais non ma kerenan tunto da yama. Un élu de Dieu c'est quelqu'un qui est couvert de l'orage de la lumière ndena yamma kuluma etema ka wo fenya khina bana rabo khiki ala nyamana kere nan son toma anoma lande fure ndema aka sali tung furema ala diana furema afi de kiskoira ene na males élus de Dieu murawuya me wuli kere nya me no mami kere nan to da yama nga exemple de fiwoma Éthiopie Haïlé Sélassié en 1927 il y avait un prédicateur qu'on appelait Marcus Garvey sous la colonisation anglaise. En Aranebe, didatement, miri femme couronné comme empereur. Nadat totali da Haïlé Sélassié couronné comme empereur. Ndenu na Haïlé Sélassié là. Khabadi medi enu yete nara sika fait école. Et là akeri araba fa fe nu yete parce que miri ga kumane. Yete bila mafora. Aga mo ke bara nomi bara doho comme empereur anu yete na nunara yete birin khalifa la makhili nanna na yete fa mundende kulum fata mengestu elieto assassinato afaka anaka giamuno doko de bokku eta gundi tongo parce que aga yete tonu sube nando meta gundi saka yete bumma ga yete to akhiri meto gbelegbele tena sabula wula ku sécheresse na ka folo bengbere na ka so na bengbere na ndintara guerre civile na ka so bokku biri na histoire ko lo Éthiopie dangi ki dare et toi bariki mato atan Haïlé Sélassié il était le 225e petit-fils de roi Salomon et la reine de Saba. Il était descendant direct de la 4e tribu de Juda en Israël. Birimbani Israël kolo na bonse funu fide na ma Israël Yakuba die na bari na Guinée na ni na renu nani deux servantes Léa et Rachel Joseph nu akunyanga Benjamin na Haïlé Sélassié sakele muluku Suleiman ne muluku Suleiman nan baba na Nabillahi Dauda ra yaburu goro na hamma Tawarata to goro Musa ma yaburu na goro Dauda ma lingil na goro Isa ma Al-Qur'an na goro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la paix et le salut soient sur les prophètes. On a lié Sélassié sakeli yi bonse funu firinge yama akeli bonse nani ande dana ke dana mala tribu de Juda Nabillahi Dauda miniri nane ano akadi muluku Suleiman yaburu goro tanama yi bonse funu firinge na kejeki Yakuba nan angato aragi Gereda na taratagi atanya Yakuba nyom mena nunara Nabillahi Isiaga kadina nunara tanna tara Isaï parce que e baba to no fakama e baba ya bara dangu Nabillahi Isiaga anaka fala Yakuba taraba anaka safa burunju subira ngadu bebe kono duwa na kanunara nyom me duba na nunara e ngana kanara me Rebecca anaka fala Yakuba beba Yakuba na fama dangi borira anaka baba bara fala taraba ka fa burunju subira aka duba be isinge ka gira safara Yakuba singe na kasagi Nabillahi Yakuba anaka fara na tawara takwina kan fala feki atofara anaka so baba ni ababa na ndare yiki anaka ntanara Isaï kona baba yiri kulu ababa na Isaï na rara kayo ababa na subira suku anaka dubabe anaka duwa wira babe nyom me duwa wi atara safa mara ler na baba na be petanga mufabi anaka non tamara anantana ya Isaï aname itanga mafala mbeta na anaka kolonkele na Yakuba na nunara ababa na duba na fambe nan tamfindi na chef guerrier na takwi chef rebelle da mehyomuno susa manara Yakuba ngana garegi anaka siganta ra koyin labang kana mara tara ni suko efaka bane Yakuba sigameni na so dena kana nyesolo fere fo igina keren so ikona to so abela kana bombo se da gera da se no baraka eno kesa atanna kesa bore na sa kere mara atange baraka makina ga bore gbe baraka malak ena garabe na meginde bar so won yama amman na nyesolo fere gbata wole man na gina kere ma so ani ma wa ma gina na kan go mun na so to sindena parce que servante dan singe so ani asa wa gina na kan go na sto dongora Yusufu ngada naki Yusufu fefe bari amubu na gina fakane na gina no na fama kifani dans un père de famille ibara Guinée loko hemunoti ngende tagi aloma kasare rafa de famille qui et nana mala polygamie Yusufu mantobari Yusufu no rafa babama dange dibore bidina parce que atakolon asini na kanto akadima akade bidinu gokola ka comportement kolo diba be die kolo fo akakiri nana danga bidina
Yusufu fa don na kan kwa don semben bu surtout ayan to ye babira to ne na kan dangi afa dinge ya ku yakina ke wa ma fa fi muno e wuli kolonyo ke ga e mati numa de ma Egypte mais na biri maragi afa nga maragi na nuna e khadina nan ku ha Misra bo ma Egypte aka ke sa gbe gba na gele ku e ramina na manga ke sa tayo muno to ke to da tanto ayiba manga na ka findi ya numéro 2 da gouverneur atana bani Israël ke raso Egypte atanto dangi farawuna na kan fa bani Israël se na ka so ko ya ku parce que ne na ga masadi fama baride ana dinam fama farawuna ga mangaya kanadi nabillahi Musa sabari nan ko khayan sa mo tam farawuna ko e finde khadira itola ga mangaya to mano ga maragiri yibon se funu firin la tribu de Ruben, la tribu de Gad, la tribu de Naphtali, la tribu d'Ansher, la tribu de Juda, la tribu Lévite nabillahi Musa mi na tribu ne Hanye tanan sari era nyerema Israël bokhi ma tribu Lévite, c'est eux qui sont les gardiens de la Torah. La Torah signifie en hébreu la loi. Taurata sari enara, l'ugna lo al-Quran sari etara. Il y a eu deux grands législateurs parmi les prophètes, le prophète Moïse et le prophète Mohammed, qui l'appelle le salut de Dieu soit sur lui. Nabillahi Musa a hébreu ranyere bani Israël qui ranyere sari enana na kama Taurata Torah. Nkila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na misilmi ranyere Shariara et Nagama Sharia, l'islam, al-Quran. Nanare tambara fin de deux grands législateurs. Mais nyom me fansembe dangue borira. Muhammad ala kisi nous nemena na kambe. Arafala renaissance na kamini. Et nous Jibril discuter na le rondine. Jibril maleke parce que nanana sambatama aga élevé, aga lonira swafati, aga menyama. Le ronde Jibril na kabeta nunta Muhammad ndemo. Nyom me na Jibril be. Pesa no wota maleke ga fatumbi na kansana vers le sud. Mensen naki. Jibril na kabe yutumbi minima nenye keme yo keme un siècle. Mais kana barama loimana na me tan sabari tumbu minima kore. Jibril la kontofili atani histoire kolongo dayetera. Parce que nous ragata renaki et faramini don kwenana. C'est le seul qui est venu pour toute l'humanité. Atalamfa dunia birimbe maleke be nyinebe adamabe. Ala nafi samanti ya masabe kuri nana. Nabillahi Musa nu ala nuwe mfi ya teki sinaige ya fari. Ala naka Musa be sankiri ba. Ala ka wayi Musa rabira na ana rabira. Fo ala ta etera wayi filtre geyara ko Musa ka no kandi wandi. Nyom mesala ku de ko solo feria. Le voyage de l'ascension. Ala ma fala nyom mebe ku de ko solo feria de sankiri ba. Ala ne ka ke tonga barari yan nafima. Fo akane ya tera nu ke kana kono di. Ina fe nya kira banana sebema. C'est na kan ke kana mama furi ala fin de fe firina. Associer Dieu à une autre divinité. Baka saya yen li na tangu magali mo barinu, gali mudanu. Parce que ina naraba iya tera bile mfala ma fo man bile tubira. Firimu kafu malama aluhu na lu di na kambari aramo ife birin tungabe na fa fale ko la bara tema so baba mi tangara baba na mi betanana akolu na jere kono de awa firin kafu fi ala mana na kine firimu kafu malama mu fang mbara fale mi hebe khalis ka fi nyeli bombo di nara ina ska nyeli bombo ko e tungo na ni rabatu mu tungo ma mi ga bilen kala mo ko fi fogora nun dure fi fogora maji nara wule nangu akwi madaku inara makena kala mo ko su ko fa kamane wo ma ko diti fo nu kunde me na ga su ko kala mo yara ba fi make ifa kamane o me ga ma ko na ga dare ga segalana e ga sari nara parce que tanan bombo me bori e tabira bori e tando ko nego utana sigamima ka wo sigema e vanna kan ko de nan fala mobe parce que karamo re na ya alquran na renverser ba ma findi aduina na fa alquran ma findi na ka renverser e bar so samsu marufri na ta wono shetana na fara kore e dure nde to me ko birera minima e mun sela baba e tambati ya na renverser ma e na renverser e saliye su ko mo yeta kolina na e fona me sajina ma parce que samsu marufu walindi na ra juif na singa yi kitabu e masoto dunia kuyi parce que ala ga wa singa adresse juif na ma imato illuminati na ke dunia la plupart juif e bo birimbe c'est créé en 1700 secte nara shetana secte nara o me ga ma horina et na ma les éliminer to ils sont représentés dans toutes les institutions dunyama wonkara badoyi wonna khrijama afane harido kiri na le no dali mangetagi ato garu ta il ala na be salam alaikum ala bori abubakar na bu fal ko susa ko labe et nous ala entretien na hanna ba meni jibril munna meni dali yo munna ne fidi nanu nana anaga ala ba to ge susa dala to ge forasali so danira ata fala be sala salu tongo suli nyom me goro fe ko ko seni ande ma to nara la nabillahi musa la nana kay man gbile man to nye muy no man na ko num man to nye dangi na parce que nabillahi ibrahim na ko suli ande ba nyom me teri nyom me to na to ana kiye so bo viara ana kay mo ko to fay mundu jibril na gabe ana wa be mbana nyiki nabillahi ibrahim adime la kharam fi mais na dibe di mundu la ki na kay ba me ngenye yorera la nde da be ngani yorera di ona perdu khadi ndera yorera wona ka konto fili ne nan no ma wura so de tinariya na ngakima no ababakima
e tona fala be atote kore seni ande kana ka solo fedeli Musa ta fala biling akelne mele biya si solo manana na siga ala nusuli bara atoge susa soto dana kala be itanan nabilla Ibrahim findi kompini na Khalilullah ila ka Musa findi ira wera dangira kalamullah ila ka Isa findi ira wera Jesus Christ ana ka pendenta na ala na kana khibirengeli fala ke chembele beta na mi beta mbelima ana ka tantie mon bien aimé ita madali la fangi netana fisa mantia nara. C'est au ciel que Dieu lui a rendu célèbre à l'âge de 40 ans. Anya tongo na na te ko kurema yinya mo no sagambira raba wali nan kuikore atan nya tongo se nunu sagal na sto nyom me yama kila Muhammad nabillahi Isa na nya tongo sagal nun sagal soto nabillahi Musa na nya keme nya mo soto nabillahi Ibrahim na nya keme nya tongo solo fera nun suli soto wondi bir na ba ma munsema wonna fala fi na mi rebe ira lonni ti de kolon ira dali manga yara garu ira lube la gina ki na siga make la me comporte ki na ira bore peuple matu ira nyamane bore fa matu ne na kan na bama me ga ba giri fi te fi kare kuli ya gina na bokri be bore tenu yele woma wonta niti makar ki gine no kamenu geri bore tam priorité lume ga gine na mbene singeti womfan na siga kore womfan ga na naba wonga gine findi fisamantera nama imato illuminati na ke dunia la plupart juifs et go ebirimbe c'est créé en 1700 secte nara shaitan secte nara o mi re makorina ene na males illuminés to ils sont représentés dans toutes les institutions dunyama wonga rabado yi wonna khari jaman nan kui Shetan adama masala mafuri kobi adama masala mafuri donc kala musalimani afime ibara bono parce que nyom me afalane sallallahu alaihi wasallam adondo tunanu luki setari ya gafi de kafir yara amanna alqur'ana kui affronter barrière yomuna setari ya nunga hana matagi ina migyo to nyakalenge setari yara mukamaligne kala mara migyo kamali mu amekalu setari ya kui me gafa safinde mara gidirago iwasaso alai amakule sali iyetere bilama e gavi masala manebe ala fonisire mange nara dia mange nara alla kawo yetere bilema wo makori kafari ranga ba obe. Venez vers la repentance avec des repentis sincères de ne plus reprendre vos mauvais actes. Je vous pardonnerai. Je suis très lent en colère, mais très riche en bonté et en générosité. Quelqu'un qui est persévérant et quelqu'un qui est généreux. Mirina rambonye fang, anun nakambila ma fi fora, khasa afento, awakili afora, et nana ma persévérant. Donc nada ma moli la fang alama. Nyanige fani. L'homme est sauvé par la foi et par les bonnes œuvres. La foi sans les bonnes œuvres, la foi est vaine. Dangania nan Adam Rasoul Mariana kono fefani saka faridi. Fefani saka faridi nyanige fania. Parce que nyom menaka sallallahu alaihi wasallam Adam salon sebiri la maso jahanama. C'est kere nan no maratanga na salon se ratanga de jahanama. Nana usundo ni nankui. Kana si fang ala bare salon sebiri natanga jahanama. Nyom mena falane. Et nala mal le plexus ombilical. Ala woma to manana nalu inatiki ke mayete mato manana. Atakulu woma manyoko nyekulu fe na ka womfuda atakulu. Kono maleke ta monakulu. Maleke nati wonsetima ina nyaki raba na kan kola manana sabema. Ina fa raba na kan yifa manana na sabema. Wonga fala womakilebe e recomporter alu misilimi yati. Ina loni fo ka faka mune. Nyine nya wuli nani raba ne bokhima salu wontangamini. E to kafiri ya maleke na ngore birin sonto. Nyine gina kele na nana tongerati et to arati kaba na kan kure na furi dangi kaba na kan na bokhimaka nabila Ismail nu ababa na kanti nabila Ibrahim maleke na kaba na yura makure ma meigi na luma mabara na regeli maleke bare ga selma sa ala na arkanji be maleke mangana ga wote wula me tena wula ma gina to furu gina dina kambari na findi iblis azazal la shaitan. Et dans la Bible, Lucifer, Adama Yahusingena naki. Atana mbemba Adama lumma wa yaisu. Ariane nakui, agina yaisu, gine kame yaisu. Et fa ke le kola la na kiri guru, et katore kolo parce que kakabara foro. Et nana ma le péché original. Le péché originaire, ne birinkele gamenine. Gine la kaguru ende bokhima, kame la kaguru Pakistan. Et mato endo et chiffre symbolique 9 nara. Dunia fa nankui. C'est le chiffre symbolique end. Et ma magie développée qui n'est. La neuf on a kadama yale seulement nani na uma ya firi nyo firi de rambi anun tuli firi nalanga seulement nanama. Loni landi wale mananama. Et numérologie tire mananama énumérer le living avec les corps célestes. Tumbi ki ke soge dans la numérologie nanam pratiquement. Mais asiatique et français mbego na idangeborira parce que méditation bira ko transcendantal anaki na significatif et na rien kui. Bouddha to fa sembe nunanana. Et na arena so asiatique ni et na l'art divinatoire la psychologie
a fait manera soto yoge mi ne nan ko do yam pul mato ham pul bula yetama arna fanna e to bala ga ni ne bi son to de ni ne gine tena ngula ma dina kambali nan findi shaitan ara iblis ato wali alabe ne yir nye khasabina ka awali anaka ala takiri arial na kwa mini mama na bila ala fora na ala be na la kulu mangeti ngiri na mihina wali ba sarifi ala na wa musekom ana wa ma vive fina jusqu'à la fin de ta fanka ka nyama fin e keri mihina ngafira afanga ka nyama fa keri na kaso jahanama wala bar na people sotara kuya abar ni tan sotara kuya ana dangide na ka wo fare bon fina awo felicity awo matoko wonu wali wo katafi ka wona bari na kuyas dangi wora wo matoko parce que wora ka wali na ngu ka wo yene na ngu manu yelera bonu wo matoko shetana ka wali nanaki ala ka womba shetana nyira nda mabine parce que wakati badan suku wakati honku ye munambe ntanara ilahaja Ousmane Geng, professeur de théologie, chef service relations publiques et des projets aux affaires religieuses. Nul ne connaît la discrétion de Dieu. E bara kole ku ida fe wure re bara se bara tese ina billahi ibrahima tongera gol anna jibril be khasimai konji di soto ni ba mamaro wayum ki da billahi ibrahima na te gora te na ga khimbela be khimbeli na ga bo ana ga jibril be ana ga khimbeli bo alama kale rafa bare rafa. C'était des prophètes et les élus de Dieu. Et mon sama élu de Dieu ala ga kisuko idalinde na mfanira parce que khale la khira exception na nde mudangi masiratuma koni na nde tongoma ira swariana nde mugirima pomfari ina me exception ana dunia yirebini ala fanga exception na kara élu. Un élu de Dieu c'est quelqu'un qui est couvert de l'orage de la lumière migi kemeya ma wu migi wuli kerenya ma kerenantu no maminide kisukonira aloma dande fende maduba furebe ala diana furima araso ariana nanema to maka migi na fakakali 18h 19h ira gatamane mune fege sali de logol mo fure na masalima hala sasa ya fi mana mai des ga sai te fara chance belebele ndina fanna parce que manyo ko million na kan salime tam furema fola ka kisu ko inde galune ne yama na élu e barara khurum parce que prophétie tambara yon dunia ko le ñom ya tam fa fi ko le tambara dang ñom tan siga xambi muhammad rasulullah ñom yomu goduma wali wo minima kisu ko ñe minima ne rema les élus de Dieu les érudits ko le ñom tanya bara dang nabillahi yakuba tafala ibrahima kha nabillahi ibrahima kha mamadi isi agagadi anaka ñom me fama fade Joseph baba Joseph na kama Yusuf na baba anaka ñom me fama minide onta muna sam fo lima akeli Ahmad afalene tawreta kui Isa tofa lingil langoro Isa ma tawreta na goro Musa ma yabur na goro Dauda ma no akadi Suleiman Isa lingil togorama Isa toni kelemana anaka akanyama be Isa lingil togorama Isa toni kelemana anaka akanyama be. Je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis la fin de cette loi. Tous ceux qui sont sous le joug de la loi seront jugés conformément par la loi. Ceux qui sont de l'esprit seront jugés par l'esprit. Il dit, Moïse vous a dirigé avec la loi, parce que la Torah signifie la loi. Moi, je vous dirigerai avec l'Esprit Saint. Nabillahi sanare, aruhulai, anaka Musa wura nyana sariya namku, anaka birin na sariya kuma kitima sariya namma. Ana mena kam fanna lu khakhili ki makiti makhakhili na manta wura nyara makhakhili na Musa wura nyara sariya damba. Il y a eu deux grands législateurs parmi les prophètes. Ina me législateur ça c'est la législation na sariya de kanyama khani sariya kui. Nabillahi Musa anu nabillahi Muhammad rasulullah. Ina me nabi nyom mena ngeli nabi. Muhammad rasulullah khaira Musa kalamullah l'interlocuteur de Dieu. Isa aruhullah aruhu sena rafoye na hansa kelege au plus haut foye senyangi na hangora ngafuri Jibril na naso ngafuri Maryama enana maruhu koleni wayama lonni le to ke bara bu me fakamu mubiri nganira foye ka fakamu na ka expliquer manyama be nyama ka no dogodi e huira mafanira Isa na Musa wura nyara ka sariya na kunta wura nyara mahakili nana anaka mi yo lantan ne bidan fokora ibara tanga kitima kone no mabirada fokora di no maluda di alo atam fu ka wa khomfi adakan na ba fa tola wa khomfi la ba fi fa ngaluna alo atam ko lo birin xamuno manara. La prophétie c'est un don extraordinaire ñom me ya don na ala na wa fi na ma fi manana ma ala na ka ki le gar ki levé le sobo ki levé ilu fe rumba lo do ala makula ina suyo ko ina fenye ko ina ka suyo ko ido ko emanyo ko fe na ka mbiri na ba ka fenye ko ga journée ko kha fe fa ina ndangi kha fe nya khira ina alhamdulillah
mais na tira fina riga dangira fi fin la passada ma kamali muombe. Nul n'est parfait, seul Dieu qui est parfait. Isa na lingi le kudi. Atana répéter surat as-saf qui al-Qur'an qui na mais as-saf safena naki. Enana maluran fotori as-saf verset 14 surat 61 wotuli matinade. Fena ramu mu kele ntanga singede na hansa fala resanu wontanga mini. Isa na au fils d'Israël. En vérité, je suis le fils de Marie, envoyé vers vous pour vous expliquer ce que de la Torah, plus ancien que moi. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il y aura la naissance d'un prophète dont le nom sera Ahmad. Et s'il vient à vous, vous allez dire que c'est de la magie ou la sorcellerie évidente. Écoutez-le. Il tirera de moi ce qui est positif. Au photographie, il s'en a Maria Mahadi Nana. Quand on fait un gâteau, Fanny Faro, une nouvelle Fanny. Alors, nous avons de femmes à Baridahili Ahmad. Alors, on a fait, on a fait de ma magie, nana, ou bien Korea Dandi. Alors, on a marade, ou bien Fora, ou bien à cet moment-là, nous signé Jésus-Christ. Parce que, à la loi, nous avons une Bible complète dans les 66 livres de la Bible. Le livre de la Genèse, Lévitique, Deutéronome, l'Exode, le Nombre. Les 5 grands livres de la Torah, Taurat, Tana, Kitabu, Bilebe, le Souli, Ntogara, Nso Yabour, Nankera, Malepsom, Nahangoro, Nabila, Daoudama, Anoara de Molkou Suleman. Nkeli Denemfa Lingi le Kui. Ma cour d'ongre, c'était l'Apocalypse. Bible ka cour d'ongre, Naki, Moussema Apocalypse. On a un folle qui n'est pas Ahridaman. La fin du temps. C'est un abaranyampouré, Ranyama Barabo. Et kere bani munada mananga fira fa naka kere muso majahanama fo no ha people kaso ninne eraba ne nye wuli nani gibokuma sanu wonta adam yamini ninne to kafiria maleki ne nangoram ninne ma ayra khalaki e kasara ninne gina kere na halu nanati na ninne gina tote kaba na hankore parce que na fori nabillahi ibrahim kaba na hanto ana gadi ismail maka mude na kan yurama maleke meni yurama ne loko ginetolu mama bara parce que maleke moi mama rito fi na hamma bari l'archange maleke mangena ga sene masala bala na ga tetunge ga ulama et tena ga nguli ginema gineto furu ginena nambari nanam findi iblis azazal la shaitan rili nanaki al-Qur'an qui dans la Bible rili mané Lucifer ninne bimbanara tanda retene ala to dunia da atonu wa madama dafi parce que wontan na mondo argile nana ala raba wontan na madali ki hitungo nana doka won préparer fi adama na se donga bidama ne kun amina raba anaka maleke birim na lang anaka mpape se dade wo biring disi wo sunu manebu ala to dunia da atonu wa madama dafi parce que wontan na mondo argile nana ala raba wontan na madali ki hitungo nana doka won préparer fi adama na se donga bidama ne kun amina raba anaka maleke birim na lang anaka mpape se dade wo biring disi wo sunu manebu maleke totin maleke mangen na nakana shaitan nakam findi shaitanara anaka la ba tamma sunuma argile be borabe atanda retene ala naka wato min sunuma na kimini marian nakwi kono khakli fani nakana nyala na firama shaitanana ninne bembanara asiga ka kamina riana ko anana de raman na kabila na kama yohu ana kai wali bil na bam fam musi soto mari gira ana kala bembara wali benye wuli nani wali febe ana kan wama ikan sarifi ana pasida ko to nyage mangemira ala na kai wama munse komma ana wama na ka vivre jusqu'à la fin des temps kan wakati dandi afanga ka groupe fembe bara keri afangere na suda kanama ala na ka wesago pouvoir la gon ala to nyage mangemara na kabiri lo asago ana kana kaina bira fora wonu ni nan sigama kono to abara ka gali soto arakuya kono ta fala ma jahana mara fe madama ketega mo jahana mara fe ma de ena kayma extra terrestre da ko ri fama ne gorodi arme me ne no adami arme me ke de mara hawla gelek socio molira a modeli biri ne tani mais nabillahi sakare tu da fama gorodi ne namma na khaye na tananya tanane détruima ena kama Jésus Christ nabillahi sa awa dunia. Toutes les religions monothéismes sont d'accord que c'est la foi et les bonnes œuvres qui sauvent l'homme. Allah c'est fini nara fama. Mais il faut ni se rira falama et quelqu'un qui est persévérant na fa la fa. Na kam fi folo mara nyu. Amu décourager. Tingini kui. Na kam folo la Guinée peuple betu. Ñom me na à tous les musulmans sont des frères. Sont de même père même mère. On tam muslimi womba rasisi ama wombo retagi afala fi munu yinan kelege village munu yinan kelege takere foyi o munu yinan bareki adama da perdu mane algiya matina womba ma mikira fa wonu na kam bareki
et nana ma une bonne amitié vaut mieux qu'un mauvais parent. Et man ni fera ba mamiki be araba be ala gafira ala ga sarifi. Ala ni sarifi wasamane. Ani ga girisu itanyatu dong mane konta fidina ala adamara wasamangenara. Tingri mangenara. Funisire mangenara. Logo ala makula akadiyema ala muama miki konna kama makula ma venir à la repentance. Dieu exauce rapidement la prière d'un repentant. Mais qui n'a pas baraki shitana ka classe afaye trek biling ala mala ka sali tongo mama fure. Mais qui n'a pas mo ala makulama e mona fa mala madi. Wo manyom nyom me pour que fala kay atalam fa dunia birimbe ninni be dalise be adami be ala masina ba korera. Kono voyage nanara na kanu programme ki mbara boy voyage falla wo be. Nyom me yomunu sigarido kere le no ala tage no ala we. Laris makolo ko solo fere yanda araba Muhammad nambe. E satanga commandé man so gani kore namma. E bore be so wo yibo idamma. Jibril Sede Nara, Atalansi Gafora Medine, Numburak et Tungwe Fara la mosquée de Jérusalem. La mosquée de Jérusalem, Naki, musulmans salemana, chrétiens salemana, juifs salemana. Mais ce que les gens oublient, la religion judaïsme est la première religion monothéisme sur terre. Juif et religion. Abraham, il est patriarche hébreu, ancêtre des juifs et des arabes, le prophète Abraham. Il est patriarche hébreu, ancêtre des juifs et des arabes. Parce que pourquoi ancêtre des juifs et des arabes? Postérité firina meneginabillah Ibrahima. Ismaël, Isaac, Gina Firingadi. Et nous Guinée na mo, juif Guinée na ki Sara. Dit tout monde netagi, barasiga kanye keme anundi, Abraham na nye keme Sara na nye togo solmanani. Et bala biya sida mine, barasiga Misra, Égypte actuelle. Et l'amfaraouna na gamana na Guinée fi goro. Anu Abraham ga Guinée no toufan Sara. Abraham a fala menine. Aka Guinée ama Guinée nara alako ikatanga fakema ikatanga farauna ma farauna to mona comprendre afuna Guinée anana Guinée kelina na so ko na ka belaga sana ma belaga lo alu biriki ya na ka kola belaga sana ka jire fanyi belaga sa belaga lo alu biriki furi ya na diara me ka ko me na na ne to se ma to ga ma disi na onu me bara masumbuye kala sembe gbo malabe nabillahi ibrahima finna na makore afarauna bara fura nabillahi ibrahima na fa ala makula na farauna bal ko ka yalendi soto agbele mana farauna na se gbegbe so ani dali sera khaymoira sera pasa nabilla ibrahima fere nai atanu ko ni na hun sara mana wo sigande na mona sigade muna mube mo mambira mita na mpokola nanya nige fanyi anu na nabilla ibrahima ni nabilla ibrahima na sama na anu ku ana ma hunde ko era so mande fenyi da ba mande ku yi ba mande nga dare ndemba dare ana ya netre supérieur aga fi folo na kinasigala hala no famisali raminama maleke no guru manama eno fo eno sumu eno biri maleke mansiga fena ra honku ya matandunke nana muno mabiri explique de na tawreta nan ku yikigo hange na re uso ya burki wo Daouda matu afaki nare Daouda fa na billahi Daouda le premier roi d'Israël afa nana ngate na Masoul le fils de Kis au temps de prophète Samuel Daouda fa na témoigner Daouda nu bara yate faka abara urso faka Daouda na Goliath faka parce que Philistin nanu nanira et Goliath n'a présenté a juif fangé ga mi présenté ga giri kana kanga ya bore ko ifindi bore ha konyira en kanga ya talam filma konyira biringa ko Goliath na kanyara Daouda fa atamini na nkonto atananu fama donsira champ de bataille man fati mekema atofana ga walu ngamini di konto meke na ga motambiri muno ko minde na rencontre talla madi no maminde ana walu ngamini konto mais sano ngamini na contre sinde le bril no bara waya be na gemeto ngona gema na mafala na salati kui Goliath tato anu yelira bona ga pe woina na mine rencontre e gere men na lati na wuli gemeto na tigi gono na futa bira parce que gemena nuna ki geme sacré hinanara ala Goliath hunni bade Philistin biri na regi mangeto na to mangena gina kanjeki ngamuk fayda raba nyamana hangali fala mai ka gafiti gina fama mbadi mais mangena wa faka fi Saul na kanuna na roi singera juif e roi singera fallait le premier roi d'Israël fallait na Saul nara le fils de Kis radi il a vécu au temps de prophète Samuel na yabur nam fala fe obeki mais Daouda mangera di kama Jonathan nabure na Jonathan ababa no wa faka fe ababa mangena wa Daouda faka fa tan sika fala Daouda be kelibi sika bimba wa me faka fe eto bore ya to makawula une bonne amitié e bore no masudari yanna eta na mini jahannama amitié ku kanunte ya ku l'amour est plus fort que la mort mi mon nan kolonge kanunte ya sembe busa yabe ouais mais lon ni nan na masem madama be anun fakamu Daouda reni nakine asigama na ti mangé ko mangé faka muti mangé fakadi akela hon mais mangé to barasika si matu hon une femme médium prophète Samuel na yi mangé asto na la khaira fa lambe na dangi mai mangé soto imusi matu khay mangé soto ifasika si matu na hon mangé ga fibri ya na khay so makole
eta to ma mige na kansiga makali nyeli bombo ko e tongo na ni habatu mutongo ma mige mo ala finni ma fidina elu ala fe o elu shetana fe na fidinara enana masirka e ma to ne so kitabu ne yi maka kala mo yara ba me foka ba de khasari ya nara parce que mige samsu marufu na walima anu samsu marufu shetana ka ko te gwa kui akarama ko ina to na kai mige finni ma da kuira e dabari ne tirin parce que ne van dunia nan tungo e ko na kanebe e ma to mona so maka nyayo nyara mige to menu foronte te benu wo yete ma woni na medine wo maka ya tiliri khakande ne musiga mafamini ona fala la gina kebe ka ga wala yara nga ko yipeplo ka sorati na ligiyama nya ko ibara boto basan honenti abara boto yo mo ma bodo ka fifa yo me billahi kana ka mudi ala mudi mema ala na suratu wal asrin ku innal insana la fi khusrin illa allazina amanu wa amilu saliyati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Que par le temps l'homme est perdant, sauf ceux qui croient, qui ont la foi, la conviction en Dieu, mais qui pratiquent les bonnes œuvres mutuellement, seront épargnés du châtiment de Dieu. Anake adamadi na bonne nankui funa dangani ya hatama e fefani rabama ani na tangama atanga korosima nanam fala surat wal asrin kui adama dakhil la kansara lerine 17h et maintenant la prière qui est au milieu sali na kana atagi wona ga salde wodo ko wona la makula adama dakhil la kansara lerine wakati na loko kui ini woyen fala man woyen fanyi fala khesa woyen ko bi fala idanketi findira bato nyege kui ala tongomane donc nana adama la mo woyen fanyi kanu minide mais mi ho muna wakati kolo wakati na yume loko fankui ini woyen yo fala ma yume loko findi woyen fanyi la comportement fanyi sogoni ina kam fala ma khasala na wakati la ala capte mané berese malara to nyege mange malara ala to kore da anaka tonya gera kon ay tagaro wayuma ato da anaka tonya gera kon guntagi anaka wo sariye na khisafi o ga sariye binja ona sariye binja o mali manan kui mais to la Guinée sariye mo binjari o mbala bere sariye ra anu anata orata kui dans le livre de Proverbes chapitre 12 verset 30 à 34. Dieu élève les nations qui vénèrent la justice. Tant que vous ne vénérez pas la justice, Dieu vous laisserait dans l'abandon. Tant que vous mosariez, binja ala woluma ou etenani, la Guinée n'a nan kui kitu. Piri la ha etera wuli kui. Anu wona kulu won wuli. Non di ala nani, atana non di fima mikima. Ana qui les garde qui le veut, le sauve qui le veut. Tout le monde est matérialisé. C'est une conception générale du monde qui soutient l'antériorité de la matière par rapport à l'idée, comme l'a déterminé dans la définition philosophique. On a vu dans la mythologie grecque, au temps de Platon, de Aristote, de Thalès de Milet, de Solophone de Colophone, les Anaximandres, les Héraclites d'Éphèse. Les gens à l'époque, au temps de Socrate, Socrate n'a jamais écrit. Socrate était un orateur, sa maman était une sage femme, mais il a formé Platon. Platon fut le plus grand représentant idéaliste objectif de l'Antiquité grecque. Platon a formé Aristote. Aristote dit qu'un philosophe, c'est un sage qui dispose de la totalité du savoir dans la mesure du possible. Nul ne dispose de la totalité du savoir. Seul Dieu qui suit le parfait. Gloire et honneur à Dieu le plus haut et qu'il soit loué éternellement. À l'époque, il y avait des philosophes qui ont dit que le monde vient du feu cosmique, comme Héraclite d'Éphèse. Son principe premier. Thalès de Milet avait dit que le monde vient de l'eau parce qu'il est né dans une île, entouré, encerclé de l'eau. Pour lui, le monde vient de l'eau. Anaximandre dit que le monde venait d'un espace indéterminé. Chacun parlait de sa conception. Ça, c'est de la mythologie grecque. Comme je suis dans la religion est plus passionnante que la philosophie. Donc, je continue sur la religion. Mais j'ai la maîtrise de la philosophie aussi. C'est des sensibilisations et des conseils que je donne au peuple là. L'écriture dit que celui qui pardonne sera pardonné, que celui qui sauve sera sauvé. Ou le docteur il la Guinée, puis les médecins. Mais il y a un peu de mais au bâti, au radamadi, tu es n'a ni rabat, ou ya de bon fois au secours. En nuitant n'a radamani que de Natanga Manoma, n'a lu na dunia biri Natanga. Et un radamani que de Mbamaluma, n'a lu na dunia biri Niba, on a fait le docteur Ibe. Et n'a pas fait fin de cobrifera, on a damé sauvé, alors qu'on a sauvé. L'écriture dit que celui qui sauve sera sauvé. Oui. Et celui qui pardonne sera pardonné. Mais les pardons différents. Diaba diamade. Mirio diamala diamanema. Allah ha wonna tanga do bore hakama. Agbegbe soma jahana manana matina. Igbi la goloma mi rewo ino ko sama mi rewo ni. E bonye wa me ni e toroma e ala. Amu febe yetanan dan café. Wonna fa la gina kebe wo ngara fa wo mbore ma wo hala wo mbore ma. Wa example tongo Sénégal ma.
la majeure, la moitié de leur budget est sur l'éducation. On a la moitié de budget on a sur la sécurité. À quel mara, dimi barra benye, tema drogue, mi fait bien nabama, muna, père de famille bara décourager secrétariat, radime mema. Et à la éducation bara sa plat. Bé jeunesse y a tout fait dans les librairies se former, c'est très rare. J'ai vivoté dans les pays limitrophes là 7 ans. Je me suis cultivé à l'étranger. Mais les autres, ils aiment se cultiver, rentrent dans les librairies, dans les bibliothèques pour se former. Une jeunesse sans formation, c'est une jeunesse nulle. C'est comme la jeunesse guinéenne. Amato, le niveau d'études des Guinéens. Tu vois des gens, les sortants de l'université, même pour s'exprimer en français, ils ne savent pas. Pour faire un rapport, ils ne savent pas. Le degré des études, le niveau, c'est pas convenable. L'enfant est le plus grand héritage. Ina sakira gomma. Bangi kamu dangi siradi. Dinan dangi sebirina. Parce que diya munada mani sinde na etanum stress nan paska fir kore. Nabillahi Ibrahima. Aha Guinée sara naka ba Guinée singe anaka mbara Guinée fima o mai walike Guinée alko di kamini onaka lui ki o mbarmo. Na mariage kedina na mala na katinara Nabillahi Ismaël bari nan ku futi kui. Et na Ismaël akhilina na en hébreu nana ma ira sali bara ta prière exaucée. Ahunja Guinée bore radi isiage nana ma le sourire yeli. Parce que ta fala Guinée ba di bari mamale ke ta fala bana yeli rabo. Ana antam fa nyena ga kintal no ma di bari de. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est capable de tout. Na Guinée na bari nana ankli isiaga na Yahuba bari. Yahuba na 12 tribus d'Israël fondéri. Na 12 tribus d'Israël qui Yusuf menenga nana nkwana hu ya Benjamin parce que ala fala na Nabillahi Ibrahima be anaka khadi ba sara khaira khemo khina nyena khe afama nyoko na khagina yidi kede nan ningira ato ala huira bato kana siga khaya khadi ba sara khaira baba na khadi na khanya khirimba balko kini la won tagi ina ala khaya marina nambarati afina ita khasa khadi ko beleg na khasekeli kore ya kana khati ina khidi khamusara khaira ya kana ki wala embelier. On a ça Ismaël place. Et dans Ismaël, la manœuvre, ta prière est exaucée. Rassali barasoko. Na Ismaël, nanan Annabi Souaïbou bari. Na Annabi Souaïbou, nanan Sephora bari. Na Sephora Guinée nara, Nabillahi Moussa na Guinée nandoko. Ohamatu histoire fa Guinée. Ala fala Nabillahi Ibrahima memen, nebare khadi kirimba mbesera garana Ibrahima. Regarde le nord, l'est, l'ouest, l'orient. Tout sera pour tes descendants. Ils seront multipliés comme le sable de la mer. Les prophètes sortiront de toi. Les savants sortiront de toi. Les rois sortiront de toi. Les élus sortiront de toi. On a nanan kumaki. Atonara ba to akadi ba seragara ala na Nabillahi Ibrahima be nyom minimetanay. Mange minimetanay. Lonili minimetanay. Wali we minimetanay. On a nanan kumaki hanja. Ibrahima Khalilullah. Musa Kalamullah. Isa Aruhullah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah khaneme nu khanya ma khan nima Allah khaneme won fama khaneme won mafure ma khadiya won ono won yetra bilala ma khadiya won dan karina na yi peuple fokora betemu bidina falama juifs ils ont fait 412 ans d'esclavage ena kakakui nye kemenani nye funu firi le bara fa konto fili kore e rasa jena remale ra kuntigi lonili garamiri ena kana Nabillahi Musa bebe tanu ala wayma yumene ina siga fale ala ba khadiya muma farauna kama mu torofi me mu ha kenan na mu fora nana mu torofi afala khadiya muma Nabillahi Musa to siga eno ala ge wende ana kana mama fala la na Musa ra to na Musa e khanya mamu nyungu khimango Musa na kayo nu baranemu ina kay khadiya ma afarauna kami khala kifi me e fokhi nanni yatama kha kenan khira ba khini nanni ma abi bimbi sana na ba khifa na ba ala naga Musa be afali be nye tongo dani naga lure be mara fin de tongo dani la ngai libéré e khira mini Égypte kui Misra kui ali ala barage Nabillahi Musa préparé de khaka mi khebe mara mufang abira mane bon se fokora nanan diba be ni fefera ba ma fanyira bala ko akabira ka progéniture fokora esa nya khira ba mi khidira bila mane fokora dinde lume kui wara to pe mun sera ba kala tontal lo ki inde gbeli masakele ka bembe na me safina na bala ka kiti anakere nanye mikima tanga kiti samade parce que nul ne connaît sa discrétion mikima la gundo kodo nyom me quand ya juif na ka juif na nyom me la qu'il est hébreu parce qu'il est le 28e descendant d'Abraham bani Israël keta na nyom ma juif na rago parce que Nabillahi Ibrahima ha mamadi mwen descendant mwen nous sur basa inde bini kaptene d'après Ismaël anu Ibrahima hébreu nara
ancêtre des Juifs et des Arabes, postérité Firina Minigi, Juifs et Minigatane, Arabes et Minigatane, Abari Ourne. Ça, c'est la frontière entre Turquie et l'Irak. Abari. Donc, on a un falama. Le peuple be Al-Hadiya Oma. On va vous dire que yume yume. On va yume nani tongo, ou yume souli. On va alama kula, on va faire Hadiya Oma, on na wonye terabile alama. On faut rien wonye tama. On faut rien wonye tama. On bembe na kera ba imiri fa imiri de toro tonyege ki wule ki na ka kena mbira hande fo wala ki hanya. Ala na ka peuple ko bi manga ko bi nan fi mawoma. Nana sebe ka Qur'ana kui na manga wotu kun samane et puis ali mala na wa ma hanara bawura amigina so mo ina kan ko bi wotambe na kan sebe ka Qur'ana kui mais hanya wo mo manyo to mire la ri dunia to l'homme est là pour un laps de temps igesiga les âmes vivent ailleurs ni na ko ko na ni andi là on appelle Barjac ni bi malanga mene aucune âme n'a transformé comment traverser la frontière pour le monde intelligible et le monde de l'au-delà ni bi malanga ko ko ya ne andi Saya Malek fanga siège na menine. Nyom dans son voyage nocturne sallallahu alayhi wa sallam. Atul na atul Saya Malek gabu. Saya Malek to balati. Jibril na Saya Malek be makulu na gabu fekana. Muhammad naiki. Dunia mirika kunna fole. Dunia mirira nyonje ka funna fole. Anaka ala na di sugondiri. Saya Malek nyom merebu menna na fala mafotumara. Anaka nyati huri bili nanna. Buraki nanna ma. Munya ba maida buraka yubira loko na kadaka ni barada rasima ya barada nana ni tongoma. Alors Muhammad Rebou. Muhammad Jahanama visité na koera menine. À partir du 4e ciel et d'un Mabarjak. Ama rien n'a visité nene à travers le gardien du paradis Radouan. Nom metu biling a fallu na disciple be agina no bo Jahanama dange kamera. Ana kodo ko suli ande mana na biende to na kamire da karama kay ma ko to finde. Nom mena na Jibril be pende kay ma ko to finde. Qu'est-ce beau veillard. Ana webimbe na kina bilebrem. Ana akula dimi na kira kadama ana kana ke ba mi bare mi ke nyira yorera dime di leri me bare ke futi nan kui ye nan so mariana ye ne ngata no baba te da tangama ana nabi lebre me bimba na kana ni nan na karampe atote ko ko seni anda Musa linane Musa signifie en hébreu Moshe le sauvé des eaux ça c'est en hébreu Elohim Yahweh Adonan et na la khilimanek Juifé. Ils ont 200 attributs dans la Torah. Tawara takui. Allah khili keme fidineni. On tangli tongo solomanani anu solomanani. Allah falena nyom mebe korima. Ana Muhammad mbara ngusu kitabu yanke ni. Koneta nana kam falebe karaba toi tu es mon bien-aimé. Et akolonga idali mangena falebe tu es mon bien-aimé. Akola dande nanaki. Aman certains commandements sur courir à l'âge de 40 ans. Faire la salle tongo sur la sur Nigoro Moussa na rebena et numa communauté d'angina communauté mouino mais manga bile dali manga makola rande bara. Voyage Solomon na te yoti fois la souli bara tolu souli nyom mena kabara ya galoro. Moussa na manga sigana kabara ya galoro ko rande bara. Pe kalu tongo souli no meketa ganga souli ba pe wonta na ba madino. E bara to Moussa na kana ba muslimi yabe. Fe bili danda ba muslimi yabe. Parce que Moussa no kari nyom mebrimbe. Ala na ta na kari. Adnye Kemenye Moukouen Nasso, il a 820 ans, Abraham a 875 ans. La plus grande fierté des Juifs, c'est Moïse. Arto ban Israël qui est mini, à la toania ban Israël qui est mini, Misra, Égypte. Et dans le désert, dans le livre de l'Exode, donc c'est dans le domaine, Tamina, Rakel Makouri, Natamina, Malaman, Juif et Nana Baralebe, à pour que Moussa n'y ait pas mini, Faraouna, il a passé le Koumido, mais nous couignons de mes faits d'homme. À la Tokono, Wanyima, Naraba le 9 août, et Wahati. A fala na Musa ga mire nambe na na fala e mu terre promise to ma e ma to Musa ya to mu terre promise to mais ala tanansingira tigiya ko na sa terre promise ma sabe ma muna nan liya tansingira nato e ma to le 9 août juifé e terre bile mane ala mena sali parce que kolon ale khalaki na lo ko na wani min fi de ala fi fa ina bana ba ke ba dangi Musa ara dangi Musa ma khara bebe e libéré lo e a pour ka Musa ira miniri na wani to ne ala khi nya tungo dani na ngamfinde ba khi tungo dani ala man na nya khi tungo dani nak bi nya tungo dani awu na ma livre de l'exode ene nyere désert ba ena kel dana kay gesege ko na so e man sabile ne makulu parce qu'ils étaient dirigés par la colonne de nuée lu ko ina ti dana reti na ratante formé no rina wendi na mu falama ala na kan tana ni khi tungo nya tungo dani fi ndo ba khi tungo dani o fa fisiri waliana na bafi e marto na juifé et condamné le 9 août le 9 août na rabanane fou juifé. C'est comme le Yom Kippour, la fête de rémission juive, la fête de rémission des péchés. Et là, on a fêté la le Yom Kippour. Vous avez entendu la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour. Juif et culture et lourd, bas culture. Au mousse n'a rien de me fait madoma.
a interdit ma ka sariya korokodi et tanto sariya na respecté parce que beaucoup tant que homo sariya respecté homo se kama dede o ya tena mayelema. C'est la justice qui vénère comment dire qui émerge les nations. Mais autant sariya sa o man kanu bere na sariya pe o mun se fala mala bana même ka o mo ka sariya bindia o na kan sa kala o no shitana no lo bora o no jongle o bora tagi. C'est ça. Ah, Dieu va droit au but, hein? C'est ça. Il faut être pragmatique. Wonga wonya tala bilala mala khadia ma wonga yume lo khoitungu wonga sare khiba na khifenya khida ba khimira wo ya tala bilema wa fale be wodiye alko khawdiye woma en no mo conscient na fenya khida ba migira kha mo me ma yandi fenya mata ga khilima wo firinama ana khadi ndana ngira beda vraiment to mbara ni misa mbara regretter diama lo ala khafera ana diama la bara diama mais na khan wotagi ala diama wotam fidin tagi da khan na wotagi ini sigasa ya tala bilama hati anoma diadema mais na xalna wonu mu na dame tagi do boore tagi ke mu diema la mu diema ma de parce que namu na wona la ka tagi de nana wonu do ko boore nan tagi to nyege binja ko renu mbokh be wumba wumburi to nyege fi di dunia dunke gafira on est dans la fin des temps et na apocalypse won tagali manakali jaman c'est la fin de la cour de la Bible. J'ai lu les 66 livres de la Bible. Ils ont tout fait pour me baptiser à l'étranger, j'ai refusé en vérité parce que je sais pourquoi. Je suis dans une religion, je suis fier de cette religion là. Pour moi, c'est la meilleure des religions. Parce que mon prophète est le seul prophète qui est envoyé pour toute l'humanité, y compris les animaux, les anges, les humains, les diables. Mais ah, il s'appelle Jésus-Christ. Anna qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Afin que me perdu la communauté d'Israël. Amoun fa dunia biringa bedi. Kola que le lonilé, chacun cherche que sa religion gagne beaucoup d'adeptes. Les gens ont beaucoup falsifié les livres, l'écriture. Nana moufa, nana sabeli déformé. Le Coran n'a pas été falsifié. Alors quand tu vois les mots là aujourd'hui en Afghanistan, les l'ayatollah en Iran, c'est le stade suprême de la connaissance de la révélation coranique. C'est eux qui sont les gardiens de la loi. Oui. Les l'ayatollah, c'est comme en Israël, la tribu lévite, parmi les 12 tribus d'Israël, c'est la tribu de Moïse. C'est eux qui sont les conservateurs de la Torah. Et la Torah signifie la loi. C'est comme le Coran, c'est la loi, ça signifie la charia. Le prophète nous a dirigés dans la charia, le droit islamique. Moïse a dirigé la Torah, la loi, sa communauté avec la loi. Et le prophète Mohammed nous a dirigés avec la loi. Donc tous ceux qui sont sous le joug de la loi seront jugés conformément par la loi. Ceux qui sont de l'esprit seront jugés par l'esprit. C'est ce que le Christ a dit. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis la fin de cette loi. Et tous ceux qui sont sous le joug de la loi seront jugés conformément par la loi. Ceux qui sont de l'esprit seront jugés par l'esprit. Signé Jésus-Christ, le fils de Marie. Mais Miki n'a pas fili. Anganu na baba mun na ruhu lai. Nabi lai sa Christ. Pembemba da manakam baba mun na guangamuna. Wanga wala na yara de. Ala nan fande. Ala nan sebegu. Et diamange na ala nana. Et dans l'écriture du heureux à qui Dieu a pardonné ses péchés. Khala diara kanka keme bada geni. Awam fekele na makulama alama. Allah natanga guerre civile malagine. Allah natanga guerre civile malagine. Bileng Allah natanga guerre civile malagine. Allah dia woma. Anaka suko woma ignorance ma. Woma kharantariyama. Akhadiya woma. Akhili barke khoromera ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Bariu, ya Khalik, ya Malik, ya Aziz, ya Muhaiminu, ya Musawiru, ya Mutakabiru, ya Sabur, ya Shafiu, Ashafiu, ya Khayu, ya Ahadu, ya Ismul wal Azim. Allah khadiye du peuple de son ignorance. Allah khayri yera so yu bokul kui. Allah mara fani faso de peuple tagi ethnie tagi. Allah khalo la womborema. Mena xey wama girimbe nanga bire bokul kui guerre ka so marigala la genera tanga guerre ma. Na xey no mu fa ko imami wama kana fine kay peuple la so gere kui ga guerre racine e bayi peuple yama. E khadi ay peuple ma ra innocence rafima. I bokul na khambiri nda fo xeyre da samba na bokul kui. Message do ko ya xeyra do ko ya nde sama sigine nde falama denana nde radangi yeli ya daxi wali bebe na mini bokul kui. Les Karamoba de Touba, les Karangiri, les Karankutubu, les Karangwaliou, Nabri Nyahankega parti. On a Sekouba Fantamadi de Kankanto, un célèbre Waliou. On a l'âge Marfouti ou Talto, un Waliou aussi, on peut dire même extraordinaire. Le disparu de Bandiagara. À la Mecque, il a fait beaucoup de choses, des miracles en Égypte, au Nigeria, à Sokoto. Ousmane Danfodio l'a donné l'une de ses filles. À Kelimaka, à Radigine Tonga Fiama. Le disparu de Bandiagara et l'âge Oumar Fouti Outal. Tan na mumbeka manso mana ka histoire qui un peu. Mbara il faut la radio qui han.
Guinée na dia kame ma 10 mini mana évoluer atti a Guinée tamaguru kame bu me khadi barka mané Guinée ka ba kame ra yarabi fi bangi kui ko mu mini me khadi dunia yele manema wonna fala Guinée be to biri mbaraga ko marié de ini Guinée yo marié ma fo ka colonel men de marié chetana soko Guinée na yagbira un monde matérialiste là où l'amour même perd, c'est-à-dire de jour en jour son emplacement. Le monde est matérialisé. Et na matériellement tout mais matériel. L'amour est plus fort que la mort. Tous ceux qui sont sous le joug de l'amour vivront dans l'amour. Ça c'est vrai. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. L'âme s'envole. Les âmes vivent ailleurs, au 4e ciel, là où on appelle Barjak. Ni femme et n'adène rien qui. Moun sera fa ni ematou. O mami ke na ke ni sigari wonu duwa wira bebe wonu sere ke ba wonu khara na ke nena sigami mi khai na na khai mu setse batama e fam fa bibi fi wonto wonta metuma na ka ni yo mun sigali giya ma biri na ko ro khori nani andi dana ma barjak wolon ni le ma khori ngoy na kam bir na ba feki o gay wo renseigner tam ma fima nta ira ba ma plaisir na ma prêcher la foi ngala fi fa la ko ala hadi yamma ala na kan sami he yama na ke du dunia findi ba khay mu ra shetana fira ala na lonni fi maso nyama nira ina sese makori mo paye kay wanyu ku sere yo kam tambade men to araba ma plaisir na la fi fala man ni na fa mama l'âme se réjouit dans le corps mais he na kan ko lal ko ka fala be ha kulu moi c'est l'écriture que j'explique nsabeli na ngaranga na fala fi mo wanye démagogie makwide mo conditionner kay de ngawoye et puis ni way man na fulungu way ala khadiye la Guinée peuplement ala ka khalifa ni fi oma ala ka khafari raba umbe ala na ka sugu ngwalira umbara fi na khiraba ala na khaita kana ala na khaita sungo ala khairi bini nam fi bokhima mais famille to vive ma miskine dari bore wongeli mané ala riche malheureux c'est quand il foiré quoi parce que c'est bini dan na bokhu kui mais ka takun se mutaka takun ki atan wota ko mané wule yo ma kui ala khadiya umma wonna fefe kui na khanya khidi bokhu sugara dura ki ala na fi ba wonku ma yubokhu khaita masto yipeplo khaita masto wonga bokhu tornado wongara fo mburuma partage garaba ke yama ala kana raba ibo ibe ala ka wona tanga guerre civile ma o barato na redangi les pays limitrophes amakini kini imeri faka mo fefe kolon il est innocent o bodu ma faka lu dali salu subi o ge o fa do wani misekui o ka sor lu ma di aligi yama et puis ni ba bi nga fa le be he faka me sentir que de parce que tayati yeta ka sor ko ni ba fi yati mara kilga condition na na fa de ka na kolonu adamu be ma bore nira na ke sira suma mi ke no mi ke dabari e di e ma to mona sga maka mi ke foronto ma munye kina mais mu me khalifa ma c'est un secret professionnel ina lo ala be kina ga lume be na kine o na fa la gine ke be e ke ga dira su ko le ga te ga dira kala je ne mo kala feto to re bada nyende mu no ma kala de na ke la me ga kala de sare fi mu no ma fide di me barra be nintama éducation bara bafuye ñom me Jibril nanam fala be sallallahu alaihi wasallam ana ikra anaka kharan ñom me na mun sakala manaka kala fi kharan ñom me sa kanke ma gaptan sa mana toro manu lonni na sofa kundi ñom me fe siga ga Guinée ta tolu pali na mi so ga Guinée nan singe bilan kiti sa mana kadija a to explication fa Guinée ma Guinée na kay maleke nan to mu sese yo to i maleke nan to agura ma ge yana na mun siga makambu dangi mana na ge birina e no Abubakar e gima so gorot na na mbar siga na biri bo ma se sa Abubakar rende na kay mais Allah kafira ini fefe fani là-bas madame baraba bala kafira na karaba re di dire sarifi ina fira bala kafira ka kirina la no mo wuli kirina ba di ba ma kamera bebe Allah fudi sire mangena ra seniya mangena ra tantu ya tadambe ina ka sese kafu alama almare di misabane na ke firin kafu ma alama ka saye ma sataku hali modanu ibara bono ina na masirk parmi les 7 péchés capitaux na ka kabelebele sur le fédéral na yari association divine firin kafu fi alama ka saye la ku be barakana. C'est là le premier péché capital. Le deuxième péché capital, c'est l'abandon des parents. Le troisième péché capital, ôter l'âme de quelqu'un dans l'injustice. Quatrième péché capital, c'est le mensonge. Cinquième péché capital, c'est l'adultère. Oui, il y a une bili, mirigini, uni beni, onarasimi ramenira, orasima sibe. Le cinquième péché capital, c'est le péché majeur. Sixième péché capital, le faux témoignage. Wa fala la Guinée jugé rega bangende préparé jahana makuide. Na khibira ko kobri foko la won non di ba mi khini won wule so non di kanini. Le sixième péché capital, c'est la calomnie. Mi khina on wa ma fi buwalo ko mi khi kana. On a fala mi khibe kama sara. Boko ibana magahu. Ala khadiya wumma. Ndam mabene ntanara la Ousmane Dieng, professeur de théologie.
chef service relations publiques et des projets aux affaires religieuses, numéro 622 00 13 21. Elhadj Ousmane Dieng, 622 00 13 21. Elhadj Ousmane Dieng, professeur de théologie, 622 00 13 21. Celcom 655 21 90 33. Celcom 655 21 90 33. Wassalam. Que Dieu sauve ce pays-là, que Dieu nous pardonne de nos péchés, à cause de sa sainteté absolue, à cause de son nom, à cause de ses attributs, à cause de ses élus,